Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Nos alegra que nos estén acompañando esta noche. All of those who are watching online, we welcome you. Todos aquellos que nos ven en línea, les damos la bienvenida. Let us know you're watching by putting a comment down below. Déjanos saber que estás viendo poniendo un comentario en la parte inferior. Today we continue our journey through the book of Acts. Hoy continuamos con nuestro tema del libro de Hechos And we'll be reading in Acts chapter 12. y estaremos leyendo de Hechos capítulo Let's 12. say a word of prayer. Primero hagamos una Heavenly oración. Father, tonight we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. As we open your word, we ask that you would open our hearts Cuando abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestros corazones and help us receive everything that you have for y us. ayúdanos a recibir aquello que tienes para nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Go ahead. Amén. Amén, amén, amén. Amen, amen, amen. Amén. She's got such a powerful anointing, it Amen. disturbs the microphones. Amen, amen. Amén. In Acts chapter 12, we see King Herod, En Hechos capítulo 12 vemos al rey Herodes, beginning in verse 1. iniciando en el versículo 1. It says, Now about the time that Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Go ahead. Dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a alguno de la iglesia con el fin de maltratarlos. And he killed James, the brother of John, with the sword. Y a Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. And now this was during the days of the unleavened bread. Y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. I want to make a clarification Quiero hacer una clarificación. that this Herod was the grandson of Herod the Great. Quiero hacer una aclaración que este Herodes era nieto del gran Herodes. Herod the Great was the one who had issued the edict to kill all the children when Jesus was a baby. El gran Herodes era el que había dictaminado que matasen a todos los niños para tratar de matar a Jesús. This was the grandson of Herod the Great. Este era el nieto de Herodes el Grande. And so he was a religious Jew, Por lo tanto, él era un judío religioso and he kept all the holidays, y él mantenía todos los festivos. and he wanted to keep the Jews happy. Y él quería mantener a los judíos contentos. And so that's why when he was king, he was persecuting the Christians. Por eso cuando él era rey estaba persiguiendo a los cristianos And he was harassing many of those who were members of the church. y atacaba a los que eran miembros de la iglesia. It says he killed James, the brother of John. Dice que mató a Santiago, el hermano de Juan. This was one of the top three apostles, Este era uno de los apóstoles principales. principales And he arrested Peter. y arrestó a Pedro. And this was during one of the feasts called the unleavened bread. Y este era durante una de las fiestas del panes sin levadura. Now, during the feast, they were not allowed to torture or kill anybody. Ahora, entre los festivos no se permitía torturar o matar a alguien. So instead, what he did, he just held them in the prison. Y entonces en vez lo que hizo fue mantenerlos en prisión. So in verse 4 it says here, when he arrested him, he put him in prison and delivered 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after the Passover. Y después el versículo 4 dice, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo pasó bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. So there were 16 soldiers guarding Peter, Entonces habían 16 soldados cuidando a Pedro, because a Roman squad was 4 soldiers, porque una cuadrilla romana constaba de 4 soldados and he had 4 squads. y tenía 4 cuadrillas. So Peter was a pretty important prisoner. Entonces Pedro era un prisionero bastante importante. And so he wanted, high alert. They were going to take care of him. Y entonces los tenían en alta alerta y lo iban a vigilar. Verse 5. Versículo 5. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Isn't that great? ¿Eso no es grandioso? That Peter was in prison,
que Pedro estaba en la prisión and the church prayed for him constantly. y la iglesia oraba por él constantemente. You know, if your pastor gets arrested, Sabes, si tu pastor es arrestado, please pray for me constantly. por favor, oren por mí constantemente. Don't just say, hey, let's pray for the pastor who's in prison. All right, let's go home. No. No solo digan, "Ah, vamos a orar por el pastor que está en la prisión y luego se van para Stay in casa. church, Mantente en iglesia, keep praying continúa until orando God does a miracle. hasta que Dios haga un milagro. Verse 6. Versículo 6. When Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with two chains between two soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Tight security. Vigilancia máxima. Verse 7, listen to this. Versículo 7, escuchen esto. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, Arise quickly. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con una palmada en el costado y le dijo, date prisa, levántate. And his chains fell off his hands. Y las cadenas cayeron de las manos. Now, I wish I had an angel like that wake me up every morning, Yo right? quisiera tener un ángel que me levantase así toda mañana. The angel just hit him El ángel lo golpeó because Peter was sound asleep. porque Pedro estaba totalmente dormido. How many will be able to sleep knowing that you might be killed by Herod? ¿Cuántos podrían dormir sabiendo que podrían ser asesinados por Herodes? The peace of God over this apostle La paz de Dios sobre este apóstol was incredible. era increíble. He was probably going to get a death sentence. Tal vez iba a ser sentenciado a He muerte. just saw James be killed. Acaba de ver a Santiago ser asesinado. He knew that he was next. Él sabía que era el próximo. And he's in prison surrounded by 16 Y él soldiers, estaba en la cárcel rodeado por 16 soldados, chains on his hands, cadenas en sus manos. and the angel had to kick him or hit him. Y el ángel tuvo que pegarle, golpearlo. This guy was sleeping heavily. Este hombre estaba dormido And the profundamente. angel said, Arise. Y el ángel le dijo, levántate. And the chains fell off his hands. Y las cadenas cayeron de sus manos. Verse 8, then the angel said, Gird yourself and tie on your sandals. And so he did. Y el versículo 8 le dijo, además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Put on your garment and follow me. Así lo hizo, échate la capa encima y sígueme. So the chains were off. Así que las cadenas ya cayeron, Put his sandals on. se puso las sandalias. And in this verse 9 it says, he went out and followed him and did not know what was done by the angel, whether it was real, but he thought he was seeing a vision. Y luego en el versículo 9 dice, Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. You know, the church was praying, Sabes, la iglesia estaba orando, not Peter. no Pedro. Peter was sleeping. Pedro estaba dormido. The church was praying. La iglesia estaba orando. Peter was sleeping. Pedro estaba durmiendo. And God did a miracle. Y Dios hizo un milagro. See, sometimes we need to pray for others. ¿Ves? A veces tenemos que orar por otros. They might be too tired to pray. Puede ser que estén muy cansados para orar. They might be so oppressed they can't think about praying. Pueden sentirse tan oprimidos que ni siquiera pueden pensar en orar. But when we pray, Pero cuando nosotros oramos, it shakes heaven. sacude el cielo. God sent an angel Dios envió un ángel because the church was praying. porque la iglesia estaba orando. I'm convinced that the prayer as a church is the most powerful kind of prayer. Yo estoy convencido que la oración como iglesia es la oración más poderosa. It moves heaven. Conmueve el cielo. And sometimes people get miracles Y algunas veces la gente recibe milagros that they weren't even expecting que ni siquiera se esperaban because the church was praying for them. porque la iglesia estaba orando por ellos. So the angel went over there, Así que el ángel fue para allá and Peter thought that this was just a dream. y Pedro pensó que tal vez esto era sencillamente una visión. He couldn't believe that this was actually happening. Él no podía creer que esto en realidad estaba ocurriendo. Verse 10, Versículo 10. it says, when they were past the first and second guard post, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them of its own accord, and they went out and went down the street, and immediately the angel departed from him. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió y por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. It's just one miracle after another
un milagro tras otro. The angel went ahead of them. El ángel fue frente de él. The guards did not see them. Los guardas no le vieron. They came to the gate and the gate opened by itself. Vinieron a las puertas y se abrieron solas. And when the mission of God was fulfilled, Y cuando ya la misión de Dios había sido completada, what was the mission? ¿cuál era la misión? Getting Peter out of there. Sacando a Pedro de ahí. Then the angel disappeared. Y luego el ángel desapareció. Angels are always on a mission from God. Los ángeles siempre están en una misión para Dios. And when the mission is over, they're gone. Y cuando la misión es finalizada, ya se van. Verse 11. Versículo 11. When Peter had come to himself, he said, "Now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectation of the Jewish people." Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío espera. Herod would do whatever the Jews wanted. Herodes hacía todo lo que los judíos He querían. wanted to be popular with the Jews. Él quería ser popular con los judíos. And they hated the Christians. Y ellos detestaban a los cristianos. And they were going to ask for Peter to be killed. Y que iban a pedir que Pedro fuera asesinado. And it says Peter came to himself. Y luego dice que Pedro vino en sí. Because sometimes in God's purposes, Porque muchas veces en los propósitos de Dios we cannot believe that something really happened. no podemos creer que algo realmente ocurre. The miracle is right there in front of you. El milagro está ahí frente a nosotros. And we're like, no, this can't be true. Y nos decimos, no, esto en realidad no puede Because ser. we can never imagine that. Porque jamás nos podemos imaginar. So Peter said, now I know this is real. Y entonces Pedro dice, ahora sé que esto es verdad. Verse 12. Versículo 12. So when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Cuando cayó en la cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Again, they were praying for Peter. Nuevamente, están orando por Pedro. Peter was in prison. Pedro estaba en prisión. He was sleeping. Él estaba dormido. The angel had to hit him to wake him up. El ángel tuvo que golpearlo para que levantara. But God did a miracle Pero Dios hizo un milagro because somebody was praying. porque alguien estaba orando. See, ¿Ves? sometimes we don't know how to pray, Algunas veces no sabemos cómo orar. but have people that pray for you. Pero haz que gente ore por ti. Have people in your life Ten a gente en tu vida that pray for you. que ore por ti. That's why the church is so important. Por eso es que la iglesia es tan importante. It's not just a social club. No es solamente un club social. It's a group of people that pray Es un grupo de personas que oran. because sometimes we don't know that we're in big trouble Porque muchas veces no sabemos que estamos metidos en tremendo lío. and we have people praying for us. Y tenemos a personas orando por And that gets the nosotros. attention of God. Y eso toma la atención de Dios. It doesn't mean that God didn't know what you were going through, No significa que Dios no sabe por lo que tú estabas atravesando. but God has decided to do one thing, Pero Dios ha decidido hacer una cosa. to partner with man, De formar una alianza con el hombre to work with man para trabajar con él so that his will be done. para que su voluntad sea hecha. God will not do it without prayer. Dios no lo hará sin oración. God is not Amazon. Dios no es Amazon. The package is not going to arrive without you doing anything. El paquete no va a llegar sin que tú hagas algo. Prayer is necessary. La oración es necesaria. And this is part of what we need to learn in our life. Y esto es parte de lo que debemos de aprender en nuestra vida. God knows everything. Dios sabe todo. He knows what you need, Él sabe lo que tú necesitas. but He still wants you to pray. Pero Él aún quiere que tú ores. This is the purpose of God. Ese es el propósito de Dios. Jesus said, when you pray, Jesús dijo, cuando ores, pray like this. ora así. Our Father who art in heaven, Padre nuestro que estás en el cielo, hallowed be thy name. santificado sea tu Thy nombre. kingdom come. Vénganos tu reino. Thy will be done Hágase tu voluntad on earth as it is in heaven. en la tierra como en el cielo. In heaven, God's will is done. En el cielo su voluntad es hecha. And everybody in heaven does the will of God. Y todo el mundo en el cielo hace la voluntad de Dios. But on earth, Pero en la tierra we have to pray down the will of God. tenemos que orar por la voluntad de Dios. Don't think, I'm going to work hard No pienses, voy a trabajar duro. and I know God will bless me. Yo sé que Dios me va a bendecir. No, work hard No, trabaja duro and pray for God's blessing. y ora por la bendición de Dios. Specifically, Específicamente, pray for people that you love, ora por aquellos que tú amas. that God will deal with them, Que Dios lidie that con God will ellos. change them, Que Dios les cambie. that God will bless them, Que Dios les bendiga. that God will heal them. Que Dios les sane. This is an important part of prayer, Es una parte importante de la oración. not just for ourselves, but for others. No solo para nosotros, sino para los demás. So Peter went to the house of Mary, Así que Pedro fue a la casa de María and they were there praying. y estaban ahí orando. In verse 13, Versículo 13. and as Peter
Peter knocked at the door of the gate, a girl named Rhoda came to answer. Llamó a la puerta de la calle y ahí salió a responder una criada llamada Roda. When she recognized Peter's voice, because of her gladness, she did not open the gate, but ran in and announced that Peter was at the gate. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Peter knocked on the gate. Pedro tocó ahí en la puerta. Rhoda went out to see who it was. Roda fue a ver quién era. They were just praying for him inside. Ellos estaban orando allá adentro por él. And she goes, ah! Y ella hizo, ¡ah! And she ran back inside Y corrió de regreso and did not open the gate for Peter. y no abrió la puerta a Pedro. This is why you don't see too many women named Rhoda. Por eso es que no ves a muchas mujeres llamadas Roda. Do you know Rhoda? You ¿Conoces know alguna Rhoda? I would change your name Yo if le your hubiese cambiado el her name nombre. was Rhoda. She left St. Peter outside the gate. Ella dejó a San Pedro allá afuera de la puerta. But here's the wonderful thing, Pero he aquí lo maravilloso. that sometimes we're praying for something, Muchas veces estamos orando por algo, something big, algo grande, because it looked impossible for Peter to escape. porque lucía imposible que Pedro se escapase. Peter was going to die. Pedro iba a morir. That's why the church wasn't sleeping and they were praying. Por eso la iglesia no dormía, sino que estaban orando. But when God answered the prayer, Pero cuando Dios respondió a la oración, she couldn't believe it. ella no lo podía She creer. was shocked. Ella estaba asombrada. She opened the door, looked at Peter, and left him outside. Ella abrió la puerta, vio a Pedro y lo dejó por fuera. Poor Rhoda. Pobre Roda. Verse 16. Versículo 16, No, let's verse 15. versículo 15. But they said to her, well, she ran inside and announced that Peter was outside. Ella entró y anunció que Pedro estaba afuera. But listen to what everybody else said. Pero escuchen todo lo que dijeron los demás. You are beside yourself. Estás loca, dijeron. What's wrong with you? ¿Qué te pasa? We saw how Herod arrested him. Nosotros vimos cómo Herodes lo puso en prisión. They put him in the deepest part of the Lo prison. pusieron en la parte más lejana de la cárcel. There were 4 squads, Habían 4 cuadrillas, 16 soldiers. 16 soldados. He had chains. Tenía cadenas. We're praying for something impossible Estamos orando por algo imposible, because that's our job. porque ese es nuestro trabajo. But there's no way Peter is standing outside. Pero no hay manera que Pedro esté parado allá afuera. They thought she was crazy. Pensaban que ella estaba loca. But she insisted that this was so. Pero ella insistió de que era así. And they said, well, it's probably just his angel. Y dijeron, debe ser su ángel. It's probably just his angel. Debe ser un ángel, It's a vision. una visión. Verse 16. Versículo 16. Peter continued knocking. Entre tanto, Pedro seguía llamando. He didn't want to go back to prison. Él no quería Let me in, let Él me in. tocaba, déjame entrar, Open the door. ábrame la puerta. When they opened the door and saw him, they were Y astonished. cuando abrieron la puerta y le vieron, estaban asombrados. Let me tell you what's going to happen when you pray, Déjame decirte qué va a ocurrir cuando tú oras. especially if you pray big prayers, Especialmente si haces oraciones grandes, powerful prayers. oraciones poderosas. When God answers, Cuando Dios responde, when He does it, cuando Él lo hace, it's okay to be shocked. está bien que estés asombres. It's okay to be astonished Está bien que te asombres. because we serve an awesome God. How many Porque say amen? servimos a un Dios We maravilloso. serve an awesome God. Servimos a un Dios maravilloso. We serve an awesome God. Servimos a un Dios maravilloso. And He loves big prayers, Y Él le encanta las oraciones grandes. but even little prayers. Y aún así también las pequeñitas. God is looking at the little things and at the big things. Dios mira lo pequeñito y lo grandioso. I remember I was a student. Yo recuerdo cuando era estudiante, I was a new Christian. yo era un cristiano nuevecito. And I went to a store Y fui a una to tienda buy a Mother's Day gift. a comprar un regalo el Día de la Madre. And I saw in the counter, the jewelry counter, Y vi en la repisa de joyas a tie pin with the letter R. un broche con la letra R, You know, you put it on your tie. que tú sabes que lo pones en tu corbata. And you know, when I was a new Christian, I used to love to wear a tie to church. Y cuando yo era un cristiano nuevo, me encantaba usar una corbata en la iglesia. It was the house of God. Era la casa de Dios. And I loved to wear I was a new Christian. Yo I was, era- I would dress up on Sundays. Y yo era un cristiano nuevo y me vestía el domingo. And I asked the lady, how much is that tie pin with the R? Y le pregunté a la señora, ¿cuánto cuesta ese broche con la And letra I was R? a student. When she told me, I knew I couldn't buy that. Y yo era un estudiante y sabía que cuando me lo dijo yo no lo iba a poder comprar. It was gold. Era de oro. So I said, well,
I said, God, maybe one day you'll let me have that little tie pin. Y dije, bueno, Dios, algún día tal vez me dejarás tener ese brochecito. How many know that's a prayer? ¿Cuántos saben que eso es una oración? So you don't have to kneel down to pray. Tú no tienes que arrodillarte para orar. Prayer is just talking to God. Oración es sencillamente hablar con Dios. I pray to God all the time. Yo hablo con Dios todo el tiempo. Today I went to the store Hoy fui a la tienda in the middle of a thunderstorm, en medio de una tormenta and I said, God, this is not good. y dije, Dios, esto no está nada bueno. I need a parking right in front of the store. Yo necesito un parqueo ahí al frente de la And there tienda. were cars waiting, looking for parking. Y habían carros por ahí mirando, buscando parqueo. I drove right up to the store, Y yo manejé directo a la tienda. and right there, a lady got in her car and backed up. Y ahí mismo una señora salió en reversa y dejó el espacio. And I was Y astonished. yo estaba asombrado. I couldn't believe it. Yo no lo podía creer. But that was a prayer. Pero esa era una oración. See, when you're driving, you can ask God for a good parking space. Sabes, cuando estás conduciendo puedes pedir por un buen parqueo. So prayer is just talking to God. Entonces la oración es sencillamente hablar para con Dios. I went to church that Sunday, Fui a la iglesia ese domingo and after church was over, y después de que acabó el servicio, one of those old Christian ladies came up to me. una de esas señoras de edad cristiana se me arrimó. You know, they're the ones that, they pray a lot, Tú sabes, de esas que oran bastante and God speaks to them. y Dios les habla. And she came up to me, Ella se me arrimó. and she goes, Raul, come here. Me dijo, Raúl, ven acá. I wasn't a pastor. I wasn't anything. I was just a student. Yo no era pastor, era sencillamente un estudiante. She goes, I want to give you this. Quiero darte esto. It belongs to my son-in-law, Le pertenece a mi yerno, but he doesn't like to use these things. pero no le gusta usar estas cosas. But his name is Ramiro, just like you. Pero su nombre es Ramiro, His name así, starts with an R, como tú, su nombre inicia con una R, and I hope you like it. y yo espero que te guste. And when I opened the Y box, cuando yo abrí la caja, it was a letter R tie pin. era el brochecito, un brochecito con la letra R. Amen? Amén. With a diamond in the middle. Con un diamante en la mitad. And I looked up to heaven. I said, God, I know you're real. Y dije, yo mira al cielo y dije, Señor, yo sé que eres real. I was Yo astonished. estaba asombrado, Not just because he answered that prayer. no solo porque respondió a esa oración, It wasn't even a prayer. I just said, God, I know I can have this one day. no era ni siquiera una oración, yo solo dije, Señor, yo sé que algún día voy a poder tener uno de esos. Not because I had a diamond in the middle, No porque tenía un diamante en la mitad, but because to me, I thought it was a little thing. porque para mí yo pensé que era algo pequeñito. I understood that God was in the little things. Yo entendí en ese entonces que Dios estaba también en las cosas God pequeñas. is in the little things. Dios está también en las cosas He's pequeñas. watching our lives, Él está observando nuestra vida, but He's also in the big things. pero también se encuentra en las cosas grandes. He loves to do big miracles, Él le encanta hacer grandes milagros, but He shows His love also in the little things. pero también muestra su amor en las cosas pequeñitas. That's just a little testimony. Eso es un testimonio pequeño. But we need to pray. Pero necesitamos orar. We don't pray enough. No oramos lo Let our suficiente. children see us praying. Que nuestros hijos nos vean orando. Let them see God answering prayers. Que ellos vean cómo Dios responde a nuestras oraciones. Tell them the testimonies. Cuéntales tu testimonio. Every time God answers a prayer, Cada vez que Dios responda a una oración, tell that to your children cuéntaselo a tus hijos so they can learn how to pray. para que puedan aprender cómo orar. Let's keep reading. Continuemos leyendo. Peter continued knocking, Pedro continuó tocando la verse puerta. 17. Versículo 17. But motioning to them with his hand to keep silent, he declared to them how the Lord had brought him out of prison. And he said, Go tell these things to James and to the brethren. And he departed and went to another place. Cuando Pedro les hizo señas que se callaran y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, cuéntales esto a Santiago y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Verse 18. Versículo 18. Then, as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers about what had become of Peter. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto a al paradero de Pedro. They lost their prisoner. Perdieron su prisionero. You know what the Roman reaction to that was going to be? ¿Sabes cuál era la reacción romana a eso? They were going to execute all 16 soldiers. Iban a ejecutar a todos los 16 soldados. That was Roman law. Esa era la ley romana. Verse 19. Versículo 19. But when Herod had searched for him and not found him, he examined the guards and commanded that they should be put to death. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó a matarlos. And he went down from Judea Después viajó de Judea to Caesarea and stayed there. a Cesarea y se quedó allí. Verse 20. Versículo 20. Now Herod had been very angry with the people of Tyre and Sidon
but they came to him with one accord, having made Blastus, the king's personal aide, their friend. They asked for peace because their country was supplied with food by the king's country. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron entre él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, hombre de confianza del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. I remember one year Juan Carlos and I went to Tyre and Sidon, remember? Recuerdo una vez que Juan Carlos y yo fuimos A Tiro. a Tiro Y Sidón, Okay, I think over there in Arabic it's called Saida. y yo creo que en árabe se llama Zaira. Yeah, and we saw the tomb of King Hiram, Y vimos la tumba del rey Hiram. Hiram. We were standing by the highway there looking at the Mediterranean, Y estamos ahí en autopista mirando hacia el Mediterráneo. and there was a fenced-in area with a lot of weeds, Y había un área ahí encerrada con mucha mala hierba, and you're right by the side of the road, ahí al lado de la autopista. and we're taking pictures, and I walk over there, Y estamos tomando fotos y me acerco hacia allá. and there was a plaque in Arabic, French, and English, Había una placa en árabe, francés y en inglés. and it says, "This is the tomb of King Hiram." Y decía, esta es la tumba del rey Hiram. Holy cow! Y yo decía, oh, wow. This is the guy that sold wood to King Solomon to build Solomon's Y temple. yo dije, este es el tipo que le vendió la madera al rey David para Al rey Salomón. al rey Salomón para crear su templo. So interesting to go to the Middle East and see all these crazy things. Así que interesante ir al Medio Oriente y ver todas estas cosas. And let's keep reading. Continuemos leyendo. So the Herod was making peace with these people. Entonces Herodes estaba haciendo paz con esta gente. Verse 21. Versículo 21. So on a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat on his throne and gave an oration to them. El día señalado, Herodes vestido con su ropaje real y sentado en su trono le dirigió un discurso al pueblo. And the people were shouting, "The voice of God and not of man." Y la gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Then immediately an angel of the Lord struck him because he did not give glory to God, and he was eaten by worms and died. Al instante un ángel del Señor le hirió porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido por gusanos. Why did God do this to him? ¿Por qué Dios hizo esto a él? It says there, Ahí lo dice, because he did not give the glory to God. porque él no le dio la gloria a Dios. He was a Jewish king, Él era un rey judío and he was taking the place of God. y él estaba tomando el lugar de Dios. He was receiving the adulation of the people. Él estaba recibiendo las adulaciones del pueblo. He had a position of power, Estaba en una posición de poder and it got to his brain, y se le subió a la cabeza. and he thought he was like God, Y él pensó que él era como Dios and God struck him. y Dios lo golpeó. Verse 24, but the word of God grew and multiplied, Pero la palabra de Dios en el 24 dice, seguía extendiéndose y difundiéndose. because now an enemy of the church was eliminated. Porque ahora un enemigo de la iglesia había sido eliminado. Verse 25, Versículo 25. and Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry, and they also took with them John, whose surname was Mark. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron en su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. And this is where we end chapter 12. Y es aquí donde finalizamos el capítulo 12. Barnabas and Saul, Bernabé y Saulo, after they finished their ministry, después de que finalizaron su ministerio, they did the mission that God sent them to do. cumplieron con la misión que Dios les había How many know enviado. we're on a mission from God? ¿Cuántos saben que estamos en una misión por Dios? Focus on your mission from God. Enfócate en tu misión por Dios. Focus on your mission from God. Enfócate en tu misión para Dios. I have spent more than 30 years He pasado más de 30 años understanding that our whole life is a mission from God. entendiendo que toda nuestra vida entera es una misión para Dios. We cannot separate one thing from another. No podemos separar una cosa de la otra. If I'm at work, Si estoy en el trabajo, I'm on a mission from God. estoy en una misión para Dios. If I'm at church, I'm on a mission from God. Si estoy en la iglesia, estoy en una misión para Dios. If I'm on vacation with my family, Si estoy en vacaciones con mi familia, I'm on a mission from God. estoy en una misión para Dios. If I'm on a mission trip to help some other country, Si estoy en un viaje misionero para ayudar a otro país, I'm on a mission from God. estoy en una misión para Dios. I've seen so many pastors He visto tantos pastores lose their families perder a sus familias because they did not make that distinction. porque no hicieron esa distinción. They thought that ministry was only what they did with the church or for the church. Ellos pensaban que el ministerio era solamente lo que hacían con la iglesia o para la iglesia And they neglected their first ministry, y rechazaron su primer ministerio, which was their family. que era su familia.
We don't want that to happen. No queremos que eso ocurra. So God has to give us understanding Así que Dios nos tiene que dar entendimiento. that when we are with our family, Pero cuando estamos con nuestra familia, we're on a mission from God. estamos en una misión para con Dios. I know Alejandro and Alexandria went to Spain Yo sé recently, que Alejandro y Alexandria recientemente estuvieron en España. and their daughter Isa got married. Su hija Isabela se casó. But I know they were there on a mission from God. Pero yo sé que están ahí en una misión para con Dios. Great vacation, Gran vacación, great food, gran comida, but they're there on a mission from pero God. están en una misión para con Dios. Everything we do is a mission from God, Todo lo que hacemos es una misión para con Dios, even if it looks religious or not. aun si luce religioso o no. And if we try to separate Y that, si tratamos de separar eso, we miss out on an important teaching in the Bible. nos perdemos de una gran enseñanza en la Biblia. And the Bible says when you're at work, La Biblia dice que cuando estás en tu lugar de trabajo, of course, in the Bible it talks about slaves and masters, claro que en la Biblia habla de esclavos y but maestros, if you're an employee at work, pero si eres un empleado en el trabajo, it says, do everything as unto the Lord. dice, haz todo como si lo hicieras para el Señor. That's part of your ministry. Esa es parte de tu ministerio. That's not less important than praying. Eso no es menos importante que orar. If God calls you to pray, pray. Si Dios te llama a orar, ora. If God calls you to serve, serve. Si Dios te llama a servir, sirve. If He calls you to take your wife out to dinner, take your wife out to Si dinner. te llama a que saques a tu esposa a cenar, sácala a cenar. That is the most important thing you can do at that moment. Eso es lo más importante que puedes hacer en ese momento. Prayer is not more important than taking your wife out to dinner. Oración es más importante, no es más importante que sacar a tu esposa a cenar. Yami, you can say amen. Amén. Amen, amen. To a nice restaurant. A un buen restaurante. You're on a mission from God. Estás en una misión para con Dios. And then God will give you rest. Y Dios luego te va a dar descanso. When their ministry was over, Cuando su ministerio había culminado they returned from Jerusalem. y regresaron de Jerusalén, And then next week we'll continue in Acts chapter 13. y luego la próxima semana continuaremos en Hechos capítulo 13. But we're done for today. Pero ya hemos finalizado Let's para stand up hoy. as we close in prayer. Pongámonos de pie mientras cerramos en oración. Amen. Heavenly Amén. Father, we thank you Padre tonight. Celestial, esta noche te damos gracias. We thank you, Lord, because you are a God who hears our prayers. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que escucha nuestras oraciones. No matter how big our prayers are, No importa qué tan grandes sean nuestras even oraciones, if it's impossible, aun si lucen imposible, things are possible with God. las cosas son posibles con Dios. You can do miracles. Tú puedes hacer milagros, But even in the little things, pero aún en las cosas pequeñitas, you show us your love. tú nos enseñas y muestras tu amor. And for that we thank you. Y por eso te damos And gracias, help us Señor. fulfill your purpose in our life. Ayúdanos a cumplir con, nuestro propósito en nuestra vida. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. And everybody oramos. says, Y todos dicen, Amen, amén, amen. amén. Greet each other in the love of Salúdense en el amor Jesus. de Jesús. We'll see you on Friday Nos night for vemos prayer. el Amen, amen. domingo. Take a box of food.